अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो। आज मैंने इतनी तेज़ी और झटपट इफ़्तार बनाया ना कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये सब इतनी जल्दी हो गया। सच में दिन भर रोज़ा हो, ऊपर से घर के काम, फिर भी रमज़ान में पता नहीं अल्लाह कहाँ से एनर्जी दे देते हैं। सुबह जब सेहरी के लिए अलार्म बजता है ना तो आँख खोलना मुश्किल होता है। कभी-कभी लगता है कि 5 मिनट और सो जाऊँ, लेकिन फिर दिल से आवाज़ आती है, ये वक़्त दोबारा नहीं आएगा। मैं उठती हूँ, किचन में जाती हूँ, हल्का-सा अंधेरा होता है, घर वाले नींद में होते हैं और उस वक़्त का सुकून कुछ और ही होता है। सेहरी के वक़्त की हवा भी अलग लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो रही है और सिर्फ़ अल्लाह और उसका बंदा जाग रहा है। फिर दिन शुरू होता है रोज़े के साथ। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा कंट्रोल का नाम है। रोज़ा डिसिप्लिन का नाम है। रोज़ा अपने रब के करीब आने का नाम है। दिन में कभी प्यास लगती है, कभी थकान महसूस होती है, लेकिन फिर सोचती हूँ कितने लोग हैं जो बिना रोज़े के भी भूखे रहते हैं। वैसे तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, इस टाइम तो बिल्कुल भी मतलब रोज़े की कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होती है। अच्छे से रोज़ा कट रहा है हमारा, लेकिन रमज़ान हमें शुक्र सिखाता है। और मैं जब झटपट इफ्तार बना रही थी, हाथ तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैं सोच रही थी ये सिर्फ़ खाना नहीं है, ये मेरे घर के लिए दुआ है, ये मेरे बच्चों के लिए मोहब्बत है, ये मेरे शौहर के लिए केयर है। कभी-कभी लगता है किचन में काम करना बस रूटीन है, लेकिन अगर नीयत बदल दो ना तो रूटीन भी इबादत बन जाती है। अगर आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर वालों की खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका हर मिनट लिखा जा रहा है। कभी-कभी दिल थक जाता है, कभी लगता है मेहनत ज़्यादा है और एप्रिसिएशन कम है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी-कभी लगता है कि क्या मेरी मेहनत दिखती भी है या नहीं, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ, अगर दुनिया नहीं देख रही तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है और अल्लाह का देखना ही काफ़ी है। आजकल सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लगता है, हर किसी का घर परफेक्ट लगता है, हर किसी का दस्तरख़्वान परफेक्ट, हर किसी की लाइफ परफेक्ट, लेकिन सच क्या है? कैमरे के पीछे हर इंसान अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। इसीलिए कभी अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करिए। अगर आज आपके घर में सिंपल सा इफ्तार है, लेकिन सब आपके साथ बैठे हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। रमज़ान में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है अज़ान का वक्त। जब आप रोज़ा खोलते हैं और पहला घूंट पानी का पीते हैं, उस वक्त जो सुकून मिलता है ना, वो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अज़ान के वक्त जो हम इफ़्तार करने से पहले, अज़ान से पहले जो हम दुआएं मांगते हैं इफ़्तार के वक्त, वो दुआएं कितनी ज़्यादा मकबूल हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो दुआएं हर हाल में कबूल होंगी, इसलिए इफ़्तार के वक्त आप ज़रूर दुआएं करें। उस वक्त की दुआएं बहुत ही ज़्यादा तासीर रखती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो दुआ रोज़ा खोलते वक्त भी रद्द नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ दुनिया की चीज़ें मत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगो, अपने पेरेंट्स के लिए सेहत मांगो, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर मांगे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। कभी-कभी मैं भी थक जाती हूँ, कभी-कभी लगता है इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन रिज़ल्ट स्लो है, लेकिन फिर सोचती हूँ शायद अल्लाह मुझे सब्र सिखा रहा है। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। रमज़ान का असली लेसन ही सब्र है। अगर आप 30 दिन सब्र कर सकते हैं, तो ज़िंदगी की मुश्किलें भी हैंडल कर सकते हैं। इस रमज़ान एक डिसीज़न लें, किसी से नफ़रत नहीं रखेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे और अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो उसे माफ़ कर देंगे। दिल हल्का हो जाएगा। आज की इफ़्तार सिंपल सी थी, ज़्यादा कुछ ख़ास भी नहीं थी, इतना भी मतलब ख़ास नहीं बनाया मैंने कुछ, लेकिन दिल से थी और मुझे लगता है अल्लाह को भी वही चीज़ पसंद है जो दिल से हो। अगर आप घर सँभालते हैं, रोज़ा रखते हैं, सबके लिए बनाते हैं और फिर भी शिकायत नहीं करते तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खुद पर फ़ख्र कीजिए। आप सिर्फ़ खाना नहीं बना रहे, आप अपने घर को जोड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए यादें बना रहे हैं। आप अपने घर में बरकत ला रहे हैं। और पता है, रमज़ान हमें एक और बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है, कद्र करना, वक्त की कद्र, रिज़्क की कद्र, रिश्तों की कद्र। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो कम है,
لیکن کبھی رک کر دیکھیے، کیا سچ میں کم ہے یا ہم صرف شکر کرنا بھول گئے ہیں؟ میں جب کچن میں کھڑی تھی آج اور اتنی تیزی سے افطار بنا رہی تھی تو ایک پل کے لیے رک کر میں نے سوچا، یا اللہ شکر ہے کہ میرے گھر میں چولہا جل رہا ہے، شکر ہے کہ میرے گھر میں روشنی ہے، شکر ہے کہ میرے پاس اپنے ہیں جن کے لیے میں بنا رہی ہوں۔ کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو آج کچھ کھانے کو مل جائے۔ رمضان ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے لیے جی رہے ہیں تو زندگی ادھوری ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کسی اور کا بھی خیال رکھتے ہیں تو زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے؟ صرف پیسے کمانا، صرف بڑا گھر بنانا، صرف لوگوں کو امپریس کرنا؟ نہیں، اصلی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب مل جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی مل کر سب سکون نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنی دعا کر رہی ہوں پھر بھی کچھ چیزیں ڈیلے کیوں ہو رہی ہیں؟ لیکن پھر یاد آتا ہے اللہ کا ٹائمنگ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ ہر چیز ٹھیک وقت پر دیتا ہے۔ شاید اگر آج مل جائے تو ہم سنبھال نہ پائیں، اس لیے اللہ ڈیلے کرتا ہے بیٹر دینے کے لیے۔ اس رمضان ایک اور کوشش کریں، اپنی زبان کو سافٹ رکھیے۔ کبھی کبھی بھوک میں انسان چڑچڑ ہو جاتا ہے، چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن سوچئے اگر روزہ رکھ کر بھی ہم اپنا بیہیویئر چینج نہیں کر پائے تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ اس رمضان کسی کی برائی کم کریے، کسی کی ہیلپ زیادہ کیجیے۔ چھوٹی سی ہیلپ بھی کسی کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ آج جب میں افطار کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ ہم سب اپنی لائف میں کتنی رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں۔ ایک عورت کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے نا، گھر سنبھالنا، بچوں کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اپنے پیرنٹس کی فکر کرنا، ساس سسر کا خیال رکھنا، فکر کرنا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم خود کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ریسٹ لینا بھی ضروری ہے۔ خود کا خیال رکھنا سیلفش نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسٹرانگ رہیں گے تبھی تو گھر اسٹرانگ رہے گا۔ اور میں یہ بات خود کو بھی یاد دلاتی ہوں۔ کبھی کبھی کیمرہ کے سامنے ہم اسٹرانگ دکھتے ہیں، لیکن کیمرے کے پیچھے ہم بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک ہی چیز ہمت دیتی ہے، اللہ پر یقین۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی بھی مشکل پرماننٹ نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ صرف 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ پورے سال رہنا چاہیے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم نماز کنٹینیو کریں، اگر رمضان کے بعد بھی ہم شکر کریں، تب سمجھ آئے گا کہ رمضان ہمارے اندر اتر گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم صرف خالی دسترخوان یا مٹھائیوں کی یاد نہ رکھیں، بلکہ اپنے بدلے ہوئے دل کو یاد رکھیں۔ آج کی افطار چاہے جھٹپٹ بنی ہو لیکن ہر نوالے میں دعا تھی، اور دعا سے زیادہ پاورفل دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، گھر پرفیکٹ نہیں ہوتے، لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر نیت صاف ہو، دل میں اللہ کا ذکر ہو اور زبان پر شکر ہو تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے گھروں کو نظر سے بچائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو کبھی سخت نہ ہونے دے۔ آمین۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے الحمدللہ فار ایوری تھنگ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی شکر گزار لوگوں میں سے ہیں۔ رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے روزے قبول کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت دے، اور ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان بھی نصیب کرے۔ آمین۔